बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 14 सितंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा से गैर मुल्की अफराद ने सवालात किए कि क्या वो अपने अहले खाना को उम्रा वीज़ा जारी कराकर बुला सकते हैं या कि नहीं। इस पर सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से दोबारा से वजाहती बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि उम्रे के लिहाज से जो 2 साल पहले एक प्रोग्राम मुरतब किया गया था, बनाया गया था उम्रा ज़ियाफ़ा के नाम से, उसे कोरोना की बिना पर फिल वक्त अभी बंद किया गया है। दोबारा से इस मंसूबे को अभी अमल दरामद के लिहाज से आगे प्रोसीड नहीं किया गया, यानी मंसूबे को रोक दिया गया है। ख्याल रहे, उम्रा ज़ियाफ़ा यानी मेज़बान उम्रा वीज़ा इस हवाले से सऊदी वज़ारत हज उम्रा का मंसूबा था और इस प्रोग्राम के तहत ममलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को भी इस बात की इजाज़त दी जानी थी कि वह अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करते हुए बैरून मुल्क से अपने रिश्तेदारों को उम्रा वीज़ा जारी करवा कर बुला सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के इस प्रोग्राम के तहत ममलिकत में रहने वाले गैर मुल्की अफराद जो स्पॉन्सर थे, उनकी ये जिम्मेदारी होनी थी कि इनके जो भी रिश्तेदार आते, उनकी रिहाइश, उसके खाने पीने और उनकी नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी सहूलियात हैं वो इसी पर लाजिम होंगी और इनकी वापसी को भी यकीनी इसी शख्स ने बनाना है। अगर ये अब तमाम मंसूबा फिल वक्त रोक दिया गया है, कैंसिल नहीं हुआ, यूं समझें होल्ड हुआ है, किसी भी वक्त दोबारा से ये नाफिज हो सकता है, जिसका अभी इंतजार है। सऊदी हुकूमत और फिलिपाइन के दरमियान एक अहम मुआहिदा हुआ है, जिसके मुताबिक 7 नवंबर 2022 से सऊदी अरब के लिए फिलिपाइनी कारकुनान की दरामद को बहाल कर दिया गया है। घरेलू अमला भी आने लगेगा। फिलिपाइनी लोग बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में काम करते हैं। दोबारा से दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा हो गया है। 1 मिलियन से ज़्यादा फिलिपाइनी सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, जिनमें ज़्यादातर तामीराती शोबे, घरेलू अमले और नर्सिंग से वाबस्ता हैं। याद रहे, फिलिपाइन ने लेबर और रोजगार के हकूक से मुतल्लिका मुख्तलिफ मसाइल पर सऊदी अरब में अपने कारकुनान को भेजने के लिहाज से पाबंदी लगा रखी थी, यानी फिलिपाइन खुद नहीं भेज रहा था। अब दोबारा से दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहिदा हो गया है, लिहाजा दोबारा से फिलिपीनी यहाँ पर आपको काफ़ी कसरत से नज़र आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ताउन करने पर सऊदी अरब का इंतहाई खुशदिली से शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अहम पैगाम जारी किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइज़र अब्दुल्ला अल रबिया की शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में मुल्क की मदद के लिए ये अहम इकदाम किया है। याद रहे, पाकिस्तान की इमदाद के लिए, जैसा मैंने कल भी आप तमाम भाइयों से अहम इतलात शेयर की थी कि खादमिन हरमैन शरीफैन और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की वाज़िया हदायत के बाद पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए साहम प्लेटफार्म के ज़रिए पूरे सऊदी अरब में तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद अतियात मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर बाकायदा इस मुहिम में तमाम लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के बहुत सारे बैंकों में बाकायदा इस मुहिम के लिहाज से बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, जिस पर बहुत सारे सऊदी शहरी बाकायदा रकम भी जमा करा रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जद्दा में एक तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 244 नशावर गोलियां कब्जे में ली हैं और 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया है। इन गैर मुल्की अफराद में एक पाकिस्तानी और एक इथोपिया का शख्स शामिल है। पाकिस्तानी सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मौजूद था, जबकि इथोपिया का शहरी गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में रह रहा था। दोनों मुल्ज़मान को मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया है।
یاد رہے سعودی عرب میں منشیات سے متعلقہ جو بھی اس وقت سیٹ اپ ہے اس کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ وسیع پیمانے پر سعودی عرب میں ایسے افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے جو کہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ سے زائد نشاور گولیاں جو کہ آٹے کی بوریوں میں چھپا کر لائی جا رہی تھیں انہیں پکڑا تھا، جس میں 8 افراد گرفتار ہوئے تھے، جس میں 6 شامی افراد اور 2 پاکستانی تھے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا کہ اس سال سعودی عرب کے 92ویں یوم الوطنی یعنی نیشنل ڈے پر 14 شہروں میں ایئر شو ہوگا۔ سعودی فضائیہ نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایک اہم ٹویٹر بیان جاری ہوا جس میں سعودی فضائیہ یوم الوطنی کی نسبت سے اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق 4 طیارے یوم الوطنی کے جشن کی تقریبات میں حصہ لیں گے۔ ان طیاروں کا ڈیزائن بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوم الوطنی کے جشن میں شرکت کرنے والے طیاروں میں F-15S ٹائفون، نورینڈو اور F-15C شامل ہیں۔ سعودی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں مملکت میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھا جائے گا، اس بارے میں مزید غور ہوا ہے۔ ویژن 2030 کے مطابق اقتصادی اصلاحات سے سعودی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے بارے میں سعودی کابینہ میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ سعودی کابینہ کا اہم اجلاس منگل کو جدہ کے قصر السلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منعقد ہوا۔ کابینہ نے گزشتہ دنوں G20، عرب لیگ اور GCC ممالک کی سطح پر کثیر فریقی اور 2 طرفہ اجلاسوں میں اہم باتوں کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اجلاس میں اس حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ اصلاحات سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران دنیا بھر کو درپیش بہت سے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی معیشت کو مستحکم کرنے کے لحاظ سے بہت مدد ملی ہے۔ سعودی کابینہ کے اس اہم اجلاس میں کافی اہم فیصلے کیے گئے جس کے لحاظ سے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اہم خبریں ملیں گی۔ غیر ملکی افراد سے متعلقہ انشاءاللہ اچھی خبریں آنے کی بہت امید ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا کہ غیر قانونی لیول پر رقم کو دوسرے ملکوں میں منتقل کرنے پر سخت سزائیں سعودی عرب میں متعین کی گئی ہیں۔ اسی لحاظ سے سعودی عرب کی معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان سزاؤں کا انتخاب کیا گیا۔ چاہے کوئی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، اسے لازمی طور پر قوانین کا احترام نہ کرنے کی بنا پر سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے مزید کہا کہ غیر قانونی لیول پر رقم کو دوسری جگہ پر منتقل کرنے پر 15 سال قید اور 70 لاکھ ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، الگ الگ بھی نوعیت کے لحاظ سے دی جائیں گی۔ سعودی عرب کے اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ غیر قانونی جتنی بھی رقم ہوگی وہ ضبط کر لی جائے گی اور اس جرم میں چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی، اسے سزا اور جرمانے کرنے کے بعد غیر ملکی ہونے کی صورت میں ڈیپورٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سعودی عرب میں یہ کبھی نہیں آ سکتا ہے۔